feere joliba y'a kabako kɛ dɛ. Bon surprise bɛ jinɛ minɛ Musa. N ko haba joliba. O de y'a to n k'i ma n bɛ fɛ ka don joliba. N'u tɛ ji dɔn. Commissioner Daga. N'u tɛ ji dɔn. Mali bɛ ji dɔn. K'u k'an don commissioner Daga la. N y'a f'u ye o. Yarɔ. Ni Moro Kulubali ye ɲɔgɔn ye a ko saison dayɛlɛtɔ a bɛ k'o jateminɛ. Voilà. N y'a fɔ a ye. An b'o de. Donc fɛn min ye afro basket senior. Kosɛbɛ. Donc afro basket senior min bɛna kɛ Kigali. Kurandakaw fɛ yen. Awɔ. Cɛ n b'a f'i ɲɛna an ka cɛw taara. Mais an sera kunun sini yɛrɛ compétition kan ka daminɛ. U ma lafiya foyi sɔrɔ wa préparation ba ma se ka sɔrɔ ka kɛ. Mais an ka dugawu b'u ye. Awɔ. An ka dugawu b'u ye. Donc n'an bɔra sa tournoi de montée. D2 yɛlɛni bɛ yen D3 yɛlɛni D1 yɛlɛni bɛ yen. Awɔ. An b'a f'i ɲɛna ko nɔgɔn tɛ dɛ. Dɔw y'u kun bɔ ka ban. N'o banna 4e Grand Prix AGSM. O don. O fana tan na. N b'a f'i ɲɛna Marufin a y'a kabako kɛ. Sokurusi 5 bɛ 6. Kosɛbɛ. A ka cɛden n'o ye Tolo ye. Demi karakew ni super karakew ni karakew. A kelen wulila ni jɔnjɔn 3 bɛ 4 de. Tolo. Non a bɛ n'a fɔ a b'a ka fɛn bɛɛ ni dɔnfɛn don bɛɛ ni dɔnfɛn don an bɛ foli kɛ a ye. Donc ka bɔ yen sa fɛn bɛ championnat européen an bɛ don ale kɔnɔna na. Ka dakuran 2 di donc ka kuncɛ. CAN Cameroun 2021. O don dɛ Musa. Donc hali n'a kɛra Corona 2022. Sabu Corona de y'a poussé ka na kɛ 22. Donc tirage kɛra Mali ka poule dɔnna. Donc an bɛ tila k'a lajɛ ka nɛgɛjuru di ni waati y'an labɔ. Awɔ. Mali ka chance ye jumɛn ye nin t'a la dɛ. O bonya ni karama kɔnɔna na wa i Bissouma ko bɛn kɛra ko la. Ni Ala ma basi kɛ ko a bɛ sɔn ka ko segin bolo da. O fɔra. N tɛ bakurubaw ye. Donc an ka taa Gawusu fan fɛ sɔɔni sisan an b'an da don na ka nin walankata bonya ni karama kɔnɔ. Radio ye Nura FM sa 94.5 radio ka radio. Ni kɔni bɛ diɲɛ fan o fan bi i bɛ radio Nura i b'a sɔrɔ lafiya kɔnɔna na. Sinon commune den mɔgɔw o tun dimina Misira ka taa Medina Kura ni sugu kura yɛrɛ kɔnɔ kɔni ka taa sugu kɔnɔ ka taa ACI kɔnɔ o tun diminen don. Mais n'Ala sɔnna an dɔnko a ma ban fɔlɔ. A barika Ala ye. Donc o kɔfɛ ni mago b'a la ka radio Nura sɔrɔ ni Ala ma basi kɛ i bɛ yɛlɛn fɛn min ye Play Store sanfɛ a ye Play Store kan fɔlɔ o ye a netlama ye fɔlɔ Play Store sanfɛ i b'a taper radio Nura Bamakɔ n'i y'o taper a banna i bɛ radio Nura sɔrɔ kosɛbɛ i bɛ a application installer ni maa min yɛrɛ mago b'a la n wele dɔrɔn n b'a bila i kun i b'a installer Musa Kane n b'a ci ma WhatsApp fɛ i b'a installer i bɛ s'o la o kɔfɛ tuguni Zeno radio kan radio Nura bɛ sɔrɔ yen kosɛbɛ page Facebook kan fana ni Ala ma basi kɛ don n'a nataw la u bɛna sport fana ye page Facebook kan tiɲɛ hali pa YouTube fana an b'o labɛn na nka Ala sɔnna a ma dɔɔni don donc Jean teliyala an ka don bakurubaw kɔnɔna na fɛn min ye nin waati o kɔnɔna na donc sport de masse an bɛ taa sport de masse la i b'a ye nin ye coupe belebeleba o tɛ nin ye a dako fɔlɔ ye e yɛrɛ Musa i tɔgɔ la coupe don coupe Musa Kane an ka kɛ an tɔgɔ la coupe ye a yɛrɛ Musa Kane a dar'o de la ne tɔgɔ t'a la DG tɔgɔ t'a la ayiwa Gawusu tɔgɔ t'a la coupe Musa Kane denmisɛnninw don moins de 45 kilos Musa ballon in bɛna taa ni Ala sɔnna ma min ye Samɛgɛbugu terrain kan i b'a ye liste entraîneur bɛ liste sɛbɛn joueur 23 ka 500 da o kan donc min ye coach Yaro ye Yaro yɛrɛ tɔgɔ Seydou tɛ non Amadou Seba Amadou Seba liste bɛ di ale ma min ye taxeur Bulo fana ye hakili la mɔgɔ caman bɛ ale dɔn donc liste bɛ di ale fana ma donc ni Ala sɔnna ma équipe 16 fɔlɔ minnu bɛ na Musa ayiwa baara bɛ daminɛ ni olu ye mais an ye kunnafoni min sɔrɔ polisi min bɛ yen bi a ye 20 bɔ dɛ o ka dɔw bɛ dɔw bɔ a la de kɛ min kɔni bɛ yen a bɛ 20 mais an b'a fɔ mɔgɔw kana liste ye dɛ liste don kɔni bɛ clôturer le 3 septembre donc ni entraîneur tulo banna o ka taa ni liste ye n'a sera 32 ma a bɛ jɔ yen ayiwa o fana hakilina dɔ ye kosɛbɛ o tɛ awɔ nin waati in na Jean an ka taa fɛn min ye basketball
kosɛbɛ an bɛ taa ni basketball ye sa a coupe du Mali i b'a ye sa demi-finale kɔni olu kɛra cɛlakaw fan fɛ min ye Stade Malien ale ni AS Police ye ɲɔgɔn sɔrɔ Musa n y'a f'i ye n ko polisiw n ka ko ma nɔgɔn an taamana stade kan 65 stade ta kɛra 59 donc n'a ma diya dɛ mi-temps bɛ kɛ kuma min na awɔ o y'a sɔrɔ stade 33 la a bɛ n t'a dɔn 20 ou bien 20 combien na a mana kɛ cogo o cogo laban victoire de bɛ jate polisiw de gagnera n'an bɔra yen an bɛ taa Mande ale ni commune 6 ye ɲɔgɔn sɔrɔ Musa i b'a ye Mande m'a bila daga girinda la dɛ u taamana commune 6 kan 68 commune 6 ka 59 yɔrɔ n'i ye Mande fɔ ne hakili bɛ jigin AS Mande de la commune 4 commune 4 kosɛbɛ Musa don tɛmɛna an ka taa Amiri Jayara Seku Kamara Makarti kosɛbɛ olu ka tile an ka taa Musa an ka taa musolakaw fan fɛ min ye KSC ale ni Stade Kalaban Sport Club kosɛbɛ musolakaw fan fɛ ale fɛ ci ɲina dɛ ta kan sabu u kɛra jɔyɔrɔ 2nan farafinna donc an bɛ Ala fo ni k'a barika da o kɔfɛ o waati kelen o y'a sɔrɔ coupe du monde fana bɛ sen na Hongrie donc o fana na sa an bɔra yen an cira 4e place la donc an kɛra 4e ye donc an bɛ ka 3e place ɲini an m'o sɔrɔ donc an kɛra 4e ye donc nin bɛɛ ka fisa diɲɛ yɛrɛ mun bɛ mun bɛɛ maa minnu tɛ tɛmɛ san 19 kan donc jɔyɔrɔ naaninan u bɛ fasuba ma Maliba bolo o ye tiɲɛ Musa ne kɔni ne tɛ min fɛ Musa o ye dernier ya de a ye dernier ya ka kɛ laban ye kuma bɛɛ bon Ala barika la Mali kɔnɔ yan i b'a dɔn an ka ko gɛlɛya min ye an tɛ fara ɲɔgɔn kan di sinon n'an farala ɲɔgɔn kan ko o ko la Ala bɛ sɔn an b'o kɔni o bɛ ɲɛ an bolo o bɛ ɲɛ parce que n'i y'a jateminɛ basket yɛrɛ min filɛ nin solidarité de b'u ni ɲɔgɔn cɛ non en réalité basket kɔnɔ solidarité bɛ yen solidarité bɛ yen c'est-à-dire i mana basket yɛrɛ i mana évolution yɛrɛ taabolo jateminɛ ka balontan structure cogoya lajɛ i bɛ sin k'a ye c'est différent problème min bɛ senna balontan na o tɛ basket la voilà fo parfois mɔgɔw b'a miiri an bɛ mun investi balontan na fo an ka yɛlɛma an k'o investi basket la je vous assure n'an k'o investi basket la an bɛ na ni coupe du monde ta an bɛ na n'a ye parce que n'a jateminɛ Mali balontan na senior ma deli ka taa coupe du monde na fɔlɔ senior ma deli ka qualifier ka taa fɔlɔ grand jamais a ma kɛ fɔlɔ par contre basket la an y'a jɔyɔrɔ caman sɔrɔ o basket coupe ka dɔgɔn Afrique kama min ta a kɛra senior o a kɛra junior o a kɛra cadet o Afrique kɔni a bɛɛ b'an bolo cɛ fara muso kan donc balontanko u k'a lajɛ hali bi a ko ɲɛ ye mun ye u k'a woloma kosɛbɛ o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ donc o ye basket page o tɛ donc Gawusu fiɲɛ fitinin d'an ma an bɛ segin an bɛna balontan na ko kura an ka taa Mali yɛrɛ awɔ an bɛ taa de Musa an ka taa kosɛbɛ Musa n'an ko an ka taa ko an t'an kan bila Gawusu ma a ka dɔɔnin bɔ Mayiga k'a ni ce a ka wulikajɔw la district 1 de football Musa ko n ye nin ye ma nin ye si de ma labɔli kɛ Musa n'o tɛ i b'a bɛɛ ye mun kɛra tuguni Musa ko n ye nin ye ma nin ye si de ma labɔli kɛ Musa n'o tɛ i b'a bɛɛ ye mun kɛra tuguni samedi don Musa ayiwa an kɔni an y'an ka motonin ta ka taa Liyɔnso terrain na n'an bɛ taa Bajan ani Lamatara ka taa o lajɛ i ya mun mɛn Musa kabako kɛra an bɛ balontan sen fɛ dɔrɔn Musa i b'a ye min ye Bajan ale ka 1 ani Kanangolo tun bɛ Lamatara la fo ka taa mi-temps se i b'a ye balontan kɔni sen fɛ an bɛɛ b'a dɔn terrain na donni kama Lamatara tɛ se Bajan na hali n'u kun sira ka jouer CF Bajan physiquement techniquement CF Bajan tun bɛ Lamatara sanfɛ balontan in kɔnɔ nka mi-temps min kɛ an y'a mɛn ko Kingin ka 3-0 bɛ CF ba la côté dɔ in fɛ ka terrain na Musa o tɛ bulukasunbu ye dɛ voilà donc depuis yen i b'a ye rumeur bɛ terrain na ko CF ba ye match arrangé o ye téléphone de ci ɲɔgɔn ma dɔrɔn fɔ dɔrɔn u ye ɲɔgɔn wele o a bɛɛ kɛra ɲɛna o ko match arrangera yen fɛ Musa ballon mi-temps yɛrɛ na même pas quelques minutes Bajan bɛ ka gardien bɛ ballon da a b'a tan dɔrɔn k'a di nefu ma nefu b'i yɛlɛma k'i munumunu dɔrɔn dɔ b'a ci jɔ la 1-1
ne ko mais ko ne mu ko sugu gardien fe jane ma fam 2 minutes après dron ati yati jola tuguni fla ni kele 1 minute après yati jola saba ni kele la matara score yelma saba ni kele donc wuleli kala yen fe e ko chef ba fana ye bibo kana ko fo duru ani saba bandura ni tuko la chef ba kele ngo bibo ka yele iba la matara fana mo fo u ka ba me wuli aya bla o fana bla mo ne ko ngo tiar iba fo ibi sugula la matara fana abla bajan fana wulila tuguni ka don fo woro ha 6-3 o la ne ni bajan mo bena o bajan me turuji la olu do ne nu bena u be ka fan bɛɛ kɛ shɔ ni macaroni ye ne kun ko mais nin fana ye kabako ye Musa a ma ɲi n y'u ka Segal wele district 1 Segal n ko Duɲɔn ne ma foyi faamu na dɛ tilema ni m'a ɲɛfɔ ko ce qui est sûr ko in t'i bila tan Musa a kana bila tan dɛ u ka fɛn dɔ ɲɛfɔ ça ni sabotage de nin ye ka compétition ka saboter équipe naani bɛɛ lajɛlen vraiment en tout cas u k'a lajɛ u ka sanction ta u ti ɲinɛ min kɔ bilen et je propose même Musa n'a ti ɲɛ pour 3e u k'u bila ka jouer ni min kɛ na u ka taa commune 1 représenter ninnu si tɛ se ka commune 1 représenter o ye ka proposition ye o ye ne ka proposition minɛna sinon Musa il fallait être au terrain quoi i b'a a bɛ k'i kɔnɔ ko kulonkɛ c'est-à-dire non mais c'est ala ka tigɛ kulonkɛ la mais c'est pas vrai Musa nin tɛ se ka faamu a bɛ se compétition bɛɛ tan cogo di karidasi ka monter ka taa 2-2 la vous jouez comme ça a bɛ ɲɔgɔn wele pour que ka tendance renverser ka ko bɛ kɛ ça c'est quoi ça c'est pas bon en tout cas u k'a lajɛ district k'a lajɛ u ka décision ta an bɛ k'u kɔnɔ quoi donc o ye pour la en tout cas pour le moment Badian de talen don commune 1 représenter yanni décision kuraw ka bɔ donc ni mun fana bɔra la n'Ala sɔnna don n'a nataw an t'o di kosɛbɛ donc n'a ma n'o ye monté en 2e division ka bɔ D3 la ka na D2 la commune 1 ta t'o ye donc n'an bɔra yen an bɛ taa monter en première division an b'a daminɛ musolakaw fan fɛ donc monter en première division na sa musolakaw fan fɛ a ko boycott fana kɛra yen dɛ normalement équipe 7 de kun kan ka ye kɛnɛ kan mais équipe 5 ko le convoquera donc 5 min fana convoquera 3 murutira ka to équipe 2 ye donc équipe 5 min kan ka ye kɛnɛ kan normalement Bamako fan fɛ AS Badema ale kun ka ye donc Kulukoro fan fɛ Saramaya de Kati o fana kun ka ye donc ani Segu fan fɛ FC Tamba ale kun ka ye donc équipe 3 ko ayi k'olu u ma ye yɛrɛ kɛnɛ kan donc o de sababu la sa commission min ɲɛsinnen don monter en première division ma donc olu y'a programme yɛlɛma donc ka kɛ match aller retour fɛn min AS Sabali ka bɔ Kita ale ni Tigres de Buguni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi tɛ le 23 ye donc bi 15h30 u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade Ouest Coulibaly la Sabali Tigres o ye Sabali awɔ ka bɔ Kita o ye Kayi représentant ye quoi donc o ye i n'a fɔ match aller jate donc retour sa o bɛ araba don ye donc Tigres ani Sabali u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc match bɛɛ bɛ jouer Ouest Coulibaly la donc aller retour don mais équipe joli de kan ka yɛlɛ équipe 2 de kan ka yɛlɛ o kɔni ko wa a bɛ n'a fɔ nin ye dɔrɔn ka n'u nana ka fɔ k'a taa n'a kɔni voilà n'u nana u kana taa ten kosɛbɛ u k'u fari jagabɔ u ka sɔrɔ ka taa donc nin fana na n'u yɛlɛnna o n'a kɛ compétition dɔ ye ka don sen kɔrɔ ayi kosɛbɛ Musa a kɛcogo ɲɛna yɛrɛ o tɛ donc o ye monter en première division musolakaw fan fɛ n'an bɔra yen cɛlakaw fan fɛ an bɛ gɛrɛ yen Sikaso ale kɔni poule kɔni o ko kɔni banna pewu Masako mɔnen donc o ye poule B an b'a daminɛ o la poule B kɔnɔna na sa an b'a ye k'a fɔ Stade Malien de Sikaso ale y'a 4 ani Kanangolo kɛ Debo Club de Mopti la o ye san wele kɔ minɛnsigi ye donc Union Sportive de Buguba US Bo donc ale y'a 1 ani Kanangolo kɛ Kaleme FC la Buguba donc o bɛ kɛ sababu ye Buguba ka bɔko 3 sebaya 3 o tɛ ban chef sale ya awɔ donc kuru 9 Buguba bolo Buguba ka farankan ye 5 ye kosɛbɛ donc jɔyɔrɔ 2nan Kaleme FC kuru 6 u ka farankan ye 1 ye donc jɔyɔrɔ 3nan sa Stade Malien de Sikaso kuru 3 u ka farankan ye 1 ye kosɛbɛ donc jɔyɔrɔ laban sa o bɛ fɛn min ye Debo Club de Mopti bolo kuru fu bɔko 3 bingo 3 wa u ka dɔ bɔ ye 7 ye an nana an seginna
olu kɔni ta b'a fɔ ka ko ye donc o ye poule B kɔnɔna ye maintenant poule A kɔnɔna comme o banna pepewu Buguba ni ko wɛrɛ ma kɛ ale de kan ka yɛlɛ première division na donc o bɛ n'a fɔ Kulukoro taara Kulukoro nana n'a ma ni Ɲana jiginna Ɲana remplaçant o b'a fɔ ka don o don o ye Buguba ye Buguba mais ni Ɲana dɛ o bɛ Kulukoro équipe kɛ 2 ye o o de don anw ma nɔgɔn koyi Musa a ye baara kɛ dɛ Ɲana jiginna ni Buguba tun ma yɛlɛ a tun bɛ gɛlɛya dɛ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ saison wɛrɛ kɔni kelen wɛrɛ bɛ yɛlɛn ka fara ninnu kan an bɛ Mali championnat bɛɛ kɛ Kulukoro équipe ye a bɛ i sigi kɛ fo n'a bɔra stade ni joli b'a la sinon a bɛ tɔ ninnu gun n da t'o la ni kɔni ye min ka commission de daga sɔrɔ dɔ bɛ jigin Ala ka ɲaga d'a ma donc pour ala sa an b'a ye k'a fɔ olu ka 3e journée sinon 4e journée match donc an b'a ye k'a fɔ AJS de Burem kosɛbɛ donc ale buruna fɛn min LVG Dagɛlɛ Hawk ɲɛkɔrɔ 2 ani Gansan LVG kana minɛ Kidali équipe yɛrɛ LVG n ko Bamakɔ équipe don u daga yɔrɔ filɛ 26 mars la a bɛɛ Bamakɔ ni joueur ninnu ye Musa donc Espérance sportive de Médine kosɛbɛ donc Médinekaw donc u ni fɛn min Réveil de Bafon 2 bi 1 ani 1 Seyinɔ kunberen nɔ donc o y'a sɔrɔ Afe ale exemple telen don 4e journée la donc mais o kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ Afe ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ kuru 6 a ka faranga ye 4 jɔyɔrɔ 2nan Réveil de Bafon kuru 4 a ka faranga ye 1 jɔyɔrɔ 3nan o bɛ fɛn min Espérance de Médine bolo kuru 4 o ka faranga ye 1 Espérance i b'a dege karamɔgɔ dɔn Bembe Konate coach an ka Bembe kelen a ka Bembe kelen n b'a la ka bɔ a kan n ko coach mun bɛ yen cɛ ko n bɛ ka n débrouiller Bembe e kuma Ala ka ɲɛ bolo a bɛ yen mais kosɛbɛ e ko ɲina minɛn da b'a fɔ ka jigin an bolo ayiwa n'a ma sabu a ka bɔko fɔlɔ a binna Bamada ye o ɲi ma ye a binna fɛnkɛ ɲɛ cɛw Afe 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 3 ni 1 k'a la o de kɛra baara compliqué yɔrɔ a bolo dɔɔnin donc jɔyɔrɔ 4nan sa LVG Dagɛlɛ Hawk kuru 3 u ka faranga ye fu ye donc jɔyɔrɔ laban sa o bɛ Burɛmkaw bolo cɛ bɔko 3 dasiko 3 u ka dɔ bɔ ye 6 ye o film banna donc sini ni Ala ma basi kɛ ko in bɛɛ lajɛlen kan ka kuncɛ sini kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma sini 5e journée poule A kɔnɔna na Réveil de Bafon ale ni LVG Dagɛlɛ Hawk 15h30 stade Mamadu Konate olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o banna Burɛmkaw n'o ma n'o le derrière ye o ni Afe n'o ye premier o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ o ye 17h30 ye mais ne ko in jateminɛ ko in est-ce que a ma nɔgɔya n'i kɔni ye ko taabolo jateminɛ kɔni ko in b'a fɔ ka nɔgɔya monter baara banna sa a b'a fɔ ka nɔgɔya a tɔw ye formalité parce que Afe bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ kuru 9 jɔyɔrɔ 2nan Espérance kuru 7 safuru la jɔyɔrɔ 4nan 3nan Réveil kuru 4 donc LVG de ye jɔyɔrɔ 4nan ye kuru 3 nin ko banna a b'a fɔ ka nɔgɔya parce que hali nuli o bɛ fɛnkɛ arranger o bɛ Afe arranger kosɛbɛ parce que ni Afe ya match nul kɛ o ye 10 points donc Espérance de Médine hali n'ale gagne ale fana bɛ kɛ 10 points donc déjà Afe ale ci première journée la donc ale tɛna se ka Afe rattraper donc Afe kɔni 1 point b'u arranger match nul o b'u arranger donc ni a ko labanna cogo min na an b'o di lemanaw ma lemanaw na kunnafoni sɔrɔ Ala sɔnna a ma nin waati in na sa yanni an ka taa ɲɛfɛ an bɛ foli tanu kɛ ka se radio lamɛnbaaw kanubaaw bɛɛ ka hakɛto ɲini u fɛ sabu ka d'a kan labɛnw tun bɛ sen na o de la jɛmukan an n'u tununa ɲɔgɔn na Bɛlɛkɔ Karimu an b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman Siramakɔnɔ sigilan n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Namakɔrɔ Kulubali Jalawari suguda la a n'a ka denbaya kɛrɛnkɛrɛnnenya Madame Sise n ko Madame Sise sa Madame Kulubali Suana Sise an b'a fo coach Grand Boubou Kɔmɛtura le Grand Boubou Adama Traoré Kalfa Junior an b'a fo ale ka foli kɔfɛ sa an bɛ foli tanu di Mulayi Adara Sirifikɛ a b'o yɔrɔ kelen na donc ka foli di Plague la Samba Konate an bɛ foli d'a ma ne burankɛ Alagile Samu an b'a fo Bamba Kulubali Degedo Seguba Kulubali ka se coach Saka an bɛ foli suma Jamais mi kɔnɔ a to yen
Karim Kulibali ngorangini ben Karim Digero Karim ama fo ngorangini ben Karim che i bi kojugu la Musa i bi kojugu la cogo di Karim fo vie jakte an b'a fo nekulu firila vie comme tout sera jangelen super vie an b'a fo kosɛbɛ Suleiman Kulibali siman firila do comme tout yɛrɛ sirafara la Jalawa suguda la Jeliba Solo ani nɛgɛ ayiwa n'o tɛ kelen fɔlɔ ani Kulibali Sekina Amawla Traoré Morin Kala an b'a fo karamɔgɔni ko Joliba supporter do kosɛbɛ Joliba su yɛrɛ wa entraîneur kurata awɔ i b'a dɔn Bago Sek ouais a ma nɔgɔ a bɛ ɲɛ Musa so bɛ yen ale ta Dala Mali Jalo ouais Dala Mali Jalo Dala Mali yɔrɔ Stade Mali an y'o ta fɔ awɔ o tɛ tuwawukɛ ye i tɔgɔma ɲinan saison tɛ nɔgɔya dɛ ayi non n ko ballontan Musa ɲinan saison tɛ nɔgɔya dɛ Ala ka Ala ka daminɛ an bɛɛ na kosɛbɛ n'Ala sɔnna an bɛ labɛnw na ni labɛnw tora ka sabati awɔ e ko an tɛ to ka match ninnu di ayiwa Ala ka kɛ ten an kɔni bɛ dɛmɛbaa ɲini na ni dɛmɛbaa sɔrɔla hali kosɛbɛ n b'a f'i ɲɛna an bɛ ko dɔ kɛ dɛmɛbaaw u tulo b'an na Musa u tulo b'an na ni Ala sɔnna a ma ni dɛmɛ kɔni sɔrɔla ni dɛmɛ sɔrɔla en direct an bɛ ko dɔ kɛ ni Ala sɔnna donc ka foli kɛ nin waati na sa fɛn min Musa Bala Kamara an b'a fo staffeur do Salmɛlɛ supporter do Dawuda Fofana an b'a fo président an b'a fo a ka wulikajɔw la président yɛrɛ cɛ a bɛ ɲɛnabɔ Seydou Samake le jeune maire an b'a fo kosɛbɛ Nkabakɔrɔ maire délégué do Lamine Tangara El Tank b'a lamini an b'a fo Sekina Amala Kulibali Kapi an b'a fo ka se maître Yaya Kuyate centre noir do deuxième dan cɛ n y'a fɔ cɛ ɲɛna n ko a k'i tɔgɔ sɛbɛn dɛ bon est ce que on est d'accord Jalawara ye école soba n bɛna taa da voilà n y'a fɔ a ye kosɛbɛ donc an b'a fo ka foli kɛ nin waati na Burama Jalo Tayɛri Waraba do Mamutu Kamara birigosila do Jamusabugu la Ablaye Danbele butigitigi Bulo trésorier do Jeliba comité supporter kɔnɔ kosɛbɛ donc Maru Kulibali Plaki Maru ani Falan Maru ale de ye premier vice président ye Banjugu Kamara ni bala yɛlɛ kan ko Buwa Banjugu ne kɔni tɛ trésorier ya fɛ ayi i ka baara in b'a ɲini sa n bɛ sɔn kosɛbɛ Buwa Banjugu an b'a fo awɔ Musa Tunkara les supporters de Stade Malien de Bamako kosɛbɛ an b'a fo ne kɔrɔkɛ bɛ Alu Kane Alu Kane bɛɛ sigilen ɲɔgɔn kan sisan awɔ Misira kosɛbɛ u bɛ lamɛnni na nin waati na kuma an b'u fo Musa janni an ka tɛmɛ Pirlo a y'a ko nin dɔ k'o dɔn a ma ko tuma ni ɲɔgɔn cɛ a y'an wele a ye jeton di ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ wa ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ e pan o kunna ko n ka Milan AC maaw ɲini ko Milan kɔrɔnin ko n ka to k'a fɔ n kana ɲinɛ Pirlo n'o dɔwɛrɛ tɛ fo fɔli kɔni kosɛbɛ n b'o fɔ dɛ donc Maru Jara kɛra ko la an ka taa an b'a fɔ Ozeforo ka yɔrɔ la siman feerela do ani gazi ani sojɔminɛ fan o fan bɛɛ bɛ sɔrɔ Maru fɛ yen kosɛbɛ Ozeforo ka yɔrɔ da la Adama Samake le vieux peintre le vieux sportif an b'a fɔ Samake chef secteur do Amadi Baba électronique kɔnɔna na an b'a fɔ Bakari Sidibe jinɛ Mariko Materazzi an b'a fɔ Dirisa Jara Kulubalimuso 2 cɛ Karudala do Tumani Kamara tiɲɛ feerela do Jalawari maire da la Abdou Ɲare Sama transport Sulemani Fɔnba Basolo hebdo directeur do Dirisa Jakite Wasolo Ndiri an b'a fɔ Isa Kulubali bala yɛlɛ k'a ma ko Bayisa tiɲɛ feerela do a fana bɛ maire da la parce que a tun bɛ Nura da la ni Nura yɛlɛmana an t'a kɛ maire da ye donc Seni Gakou ni bala yɛlɛ k'a ma ko Yugo ka se Julin an b'a fo donc Ablaye Traoré fɛn min ye bitigi feerela Wane do Jalakɔrɔji Telimani bɛ jɔyɔrɔ min na gɛrɛ yen dɔrɔn Abubakar Mayiga Grand Moula Denkurani fa do o do an b'a fo Mohamed Ba ni bala yɛlɛ k'a ma ko Jabi RSD cɛ belebele dɔ do an b'a fo k'a waleɲuman dɔn fɛn min ye Burama Bagayogo nin tɛ Kalabankɔrɔ Burama Bagayogo dɛ Ɲewuro tɛ seri Burama Bagayogo Ozeforo ka yɔrɔ la Dibisogo Duma ni tɛmɛna yen dɔrɔn a b'o k'i kun cɛ ko DG tɛ Dibisogo dun e ko cɛ an tɛ taa ala kɔnɔ sogodi ko na DG ma o sɔn ka tunu Gawusu o tɛ k'i ma dɛ an ka tomati doro nana Gawusu de y'a minɛ ayi o kuma kɛra o an ka tomati doro o kuma kɛra cɛ a dɔ bɛ yen tomati doro bɛ yen zɛgɛnɛ bɛ yen a bɛɛ de bɛ yen non Musa tile ka numéro di kosɛbɛ parce que zɛgɛnɛ ko in o ka fisa dɛ zɛgɛnɛ ye fura ye dɛ o ji ɲuman yɛrɛ bɛ naturel donc nin waati in na sa an bɛ foli kɛ ka se Ibrahim Umar Ba professeur d'histoire géo do jig'a la Burama Bagayogo ale ka foli kɔfɛ donc fɛn min ye nin waati in na maître Musa
ceinture noire don karateka don o kɔni kinifu ye i bɛ don o la. maître Tianfu kinifu ka jugu dɛ a ka jugu dɛ i t'o to yen. Van Damme bɛ to ka fɛn dɔ kɛ tan Musa. fo bɛna viet vodaw i t'o fana fɛ yan. mun dɔ da. fo bɛna viet vodaw. ayi Musa o to yen. olu ka spécialité ciseaux de. ko pan ka cɛ 3 4 walon ka jigin. ayi ni kɔni ko Tuksun i bɛ Tuksun dɔn. mais i b'a kalan ko ne burankɛ karateka ya. e burankɛ jumɛn. Samu. Gawusu e b'i kulonkɛ o. awɔ non ne burankɛ karateka de. ne Samu ka karateko kalama a mɛnna yɛrɛ. bon Gawusu t'a dɔn a bɛ kojugu kɛ ka ne burankɛ neni a bɛ kojugu kɛ. Tanam salamu aleykum jaa nana o. a b'a kɛ Musa an ka taa ɲɛfɛ. an ka taa waati b'an kɔ donc nin waati in na hali bi an ka tɛmɛ ni foli ye. donc fɛn min ye Mamadu Kure kama an b'a fo ka waleɲuman dɔn yirifeerela don Osiforo ka yɔrɔ la ka bɔ yen sa fɛn min ye Musa Ɲare n'u k'a ma ko Kaka an b'a fo menuisier waraba don Moliba Ɲare ka foli s'a ma donc ale ye Ɲare ndigɛdo ka ye Modibo Van Balo ale fana yirifeerela ye Osiforo ka yɔrɔ la kosɛbɛ a ko n b'a f'i ye ni mɔgɔw yiri fan o fan na planche baguette nin bɛɛ b'a fɛ yen kosɛbɛ Sulemani Jara siman feerela Solo Joliba Solo Osiforo ka yɔrɔ la a Solo a ko ka foli f'i yɛrɛ o ayi can bi Solo fo Karim Traoré ale fana ye Joliba supporter ye tailleur wane don kosɛbɛ Patrice Kamate le financier Lionceau président ba don an b'a fo non i labɛn an bɛna taa turu cɛ a fɛ yen don dɔ la problème t'a la Burama Danbele kosɛbɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn poissonnerie danaya jɛgɛ sɛ o kɔni ka di Gawusu ye ani bien Gawusu de la ka taa jɛgɛ minɛ o mais Gawusu sɛ dɔ bɛ yen m'o nɛnɛ dɛ bu kolo foyi foyi t'a la sɛ bu dama kolo t'a la e m'o ye fɔlɔ dɛ d'accord a ka ɲi kɔfɛ ni Burama bɛna ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna a yɛrɛ bɛ lamɛnni na Alu Kande ne yɛrɛ kɔrɔkɛ a n'a furumuso madame Kane Awa an foli su bɛɛ lajɛlen ma Yaya Kulubali professeur don comptabilité en même temps boulangerie comptable don ayiwa Jean Yusuf Diallo cogo min na yan'an ka taa DJ Drogba l'arbitre international e tuma an b'a fɔ Musa ayiwa a bɛ kɛ cogo di Musa ligue arbitre don a bɛna kɛ international district don district il faut reconnaître awɔ c'est quelqu'un il est très sérieux dans le travail très sérieux n bɛ ka na sisan ko k'a bɛ bɛn nin ta ye k'a bɛ taa émission n b'a dɔn kojugu e tuma an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ sinon il est très sérieux donc nin waati in na sa Jean an bɛ tɛmɛ ni kow ye o tɛ o don donc hali bi sa fɛn min ye n'an tɛmɛna ni fɛnw ye sa kunnafoniw ye ayiwa gare don Musa min biye bi taa tɛ dɛ ka yɛlɛ a kan k'i digi jama ɲɛna n'a faamu d'accord Musa an bɛ taa sodoniw la n'a bɛ fɔ o ma ko petit chevaux groupe A olu tun bɛ ka mètre 2000 k'o boli i b'a ye sa o jɔyɔrɔ fɔlɔ min ye Lincoln ale de y'o sɔrɔ o sobolibaga tɔgɔ de ye ko Mohamed Doumbia n'u b'a wele ko Papi wayi jɔyɔrɔ filanan min ye bulldozer ye de Sanando ale ye o sɔrɔ o ye so tɔgɔ ye jɔyɔrɔ sabanan Sila Maganera ale y'o sɔrɔ jɔyɔrɔ naaninan Farafin o y'o sɔrɔ Farafin ko nin tɔgɔ ninnu de ka di ale y'o ta jɔyɔrɔ naaninan Trève y'o ta i b'a ye jɔyɔrɔ duurunan Geribu y'o ta donc Super Karakou Sodan Sow Musa telo ale nana ɲɛfɛ min ye mètre 2000 ani 200 donc barawulikaw fɛ yen a fɔ barawuli de kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye jockey o ye Mohamed Doumbia Papi Zarawu ale jɔyɔrɔ filanan ta Golden Hero jɔyɔrɔ sabanan ta jɔyɔrɔ naaninan Prince 2 y'o ta jɔyɔrɔ duurunan Aigle Noir y'o ta n'o ye sɛgɛfinma ye donc Karakou yɛrɛ sisan Sodan Sow yɛrɛ minnu bɛ gagné kuma bɛɛ Musa mètre 2000 ani 400 i b'a ye sa jɔyɔrɔ fɔlɔ Banyere y'o ta Banyere Ɲele tɛ dɛ o de don Banyere de fɔtɔ don voilà jockey Mamutu Kulubali jɔyɔrɔ filanan Tempête jɔyɔrɔ sabanan Saramani o ye fiɲɛ dɛ awɔ jɔyɔrɔ naaninan Wizi jɔyɔrɔ duurunan Petit Génie donc i b'a ye sa ko so fɛn fɛn kɛra premier Musa a bɛɛ bɛ entraînement kɛ Chelsea club kɔnɔna na donc n bɛ min f'i ye barawuli min ye Mamadu Ndiaye ye n'u b'a wele ko Mamadu Fin Gorongofin kosɛbɛ ale de ko ye parrain du Grand Prix association des journalistes sportifs du Mali Musa ayiwa ko kɔni tɛmɛna nin cogo la yan'o cɛ sa an bɛna taa Kansai fan fɛ a bɛ fiɲɛ fitinin d'a ma an bɛ taa Europe
bien nin waati na sa an bɛ taa Europe an ka taa turu cɛ mais yan'an ka se Europe fɛn min ye comité exécutif o tɛ fédération malienne de football ye sa wa assemblée ba a kɛra samedi don mais assemblée in fuguri tun bɛ ka bɔ daba da la sabu assemblée mun ye assemblée 2019 2020 o don donc o assemblée tɔ de tun don donc n'a ma ɲɛ n'a labanna donc a ka ca na u y'a kuncɛ baaraw de kɛ o don kosɛbɛ donc a kɛra hɛrɛ ni baden kɔnɔna na hali ni ɲɔgɔnsamaw b'a la mais a ma kɛ i n'a fɔ tɔw o don donc an b'ale to ten parce que kuma caman t'ale kan bilen direct la an ka taa Europe sisan kosɛbɛ Musa n'an taara Europe sisan an bɛ taa anglais fɛ yen Premier League a kɔni a journée filanan a ballon kɛra samedi don Liverpool ni Burnley ye ɲɔgɔn sɔrɔ bana 2 ani kanangolo ka taa Liverpool kanu na Aston Villa ale ni Newcastle ye ɲɔgɔn sɔrɔ Aston Villa ye se sɔrɔ 2 ani kanangolo Crystal Palace ale ni Brentford ye ɲɔgɔn sɔrɔ 0 ani 0 se nɔ kumere nɔ Musa min ye Leeds United ale ni Everton ye ɲɔgɔn sɔrɔ 2 ani 2 si ma se si la Manchester City ale ni North City ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa o kɛra 5 ani kanangolo ka taa City Manchester City ale kanu na ballon don Brighton ale ni Watford ye ɲɔgɔn sɔrɔ Brighton ye se sɔrɔ 2 ani kanangolo dimanche don Southampton ni Manchester United 1 ani 1 si ma se si la Wolves ale ni Tottenham ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tottenham ye se sɔrɔ 1 ani kanangolo Wolverhampton de Wolverhampton u y'a tigɛ de an ka taa Wolverhampton n y'a faamu Wolverhampton ok n y'a faamu i bɛ k'an latunu Arsenal ale ni Chelsea ye ɲɔgɔn sɔrɔ Lukaku Romelu Lukaku ale nana dɛ Lukaku 15 minutes après dɔrɔn a ye celu kɛ yaasa ye a y'a ɲagami tumana sa Chelsea ale taamana Arsenal kan 2 ani kanangolo donc min ye deuxième journée a kun bɛ cɛ bi 19h n'o ye nɛgɛ kanɲɛ 19 West Ham ale ni Leicester olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc Jean n'an bɔra yen sisan an bɛ taa La Liga la o tɛ Espagne sa wa olu ka tile filanan match daminɛ juma don kalo tile 20 donc an ye sa Real Betis ale ni Cadiz 1 ani 1 donc samedi sa Alaves ale buruna Mallorca ɲɛkɔrɔ 1 ni gansan donc Granada ale ni Valence 1 ani 1 Espanyol ale ni Villarreal 0 ani 0 Athletic Bilbao ale ni FC Barcelone 1 ani 1 o Mamadou Tabale o donc dimanche sa Real Sociedad ale ni Rayo Vallecano 1 ani kanangolo ka taa Real Sociedad kanu na Atletico Madrid ale a 1 ani kanangolo kɛ Elche la donc Levante ale ni Real Madrid 3 ani 3 donc bisa n'ala ma basi kɛ nɛgɛ kan tan ni 8 sa Getafe ale ni Séville olu ɲɔgɔn sɔrɔ donc Osasuna ni Celta Vigo nɛgɛ kan 20 donc o ye Espagne deuxième journée ni ala ma basi kɛ kosɛbɛ an tɛ troisième journée de Ligue 1 an ka bɔ Europe an bɛ taa France kaw fɛ yen sa i b'a ye sa jumadon min ye août kalo tile 20 ye Stade Brestois ale ni Paris Saint-Germain ɲɔgɔn sɔrɔ Paris taamana o ka 4 ani 2 donc samedi ballon continuera Monaco ale tun bɛ ka Lens bisimila Monaco don cogo ma ɲɛ fiyewu kulon kɔnɔ Musa Lens ye se sɔrɔ 2 ani kanangolo Saint-Etienne ale ni Lille 1 ani 1 a ye mɛ min fɛ yen n tɛ ka Lille faamu ka kɛ cogo di champion ye salo ɲinɛ k'a daminɛ nin cogo la tan ani kabako ye dɛ dimanche don Olympique Lyonnais ale ni Clermont ɲɔgɔn sɔrɔ 3 ani 3 i b'a ye gɛlɛya bɛ Lyon fana de la nin waati in na Girondins de Bordeaux ale ni Angers ɲɔgɔn sɔrɔ Sochaux a kɛra 1 ani 1 Metz ale ni Stade de Reims ɲɔgɔn sɔrɔ 1 ani 1 Montpellier ani Lorient ɲɔgɔn sɔrɔ 3 ani 1 ka taa Montpellier ale kanu na Strasbourg ale ni Troyes ɲɔgɔn sɔrɔ 1 ani 1 sen nɔ kunbere nɔ Musa si ma se si la o ballontan na donc Stade Rennais ale ni Nantes 1 ani kanangolo Musa Nice ani Olympique Marseille match reportera ka Nice ka 1 to yen mais min f'i ye supporter dɔ bidon ta k'a fili Depay ma jibidɔn a fana y'a ta k'a kɛr'u ma u y'u kari ka don terrain kɔnɔ a kɛra sa ni min bɛ se min na i b'i fa o ɲɛda la i b'o minɛ donc a ma ɲɛ ballontan kɔni a reportera Musa donc ni min bɔra nin ko kɔnɔ ayiwa limana olu na kunnafoni sɔrɔ yanni an ka taa fɛn min Coupe d'Afrique éliminatoire la sinon phase de finale la donc teliya la an bɛ taa fɛn min Serie A la donc Serie A sa o tile fɔlɔ o daminɛ na fɛn min ye Hellas Verona ale ni Sassuolo 3 ani 2 ka taa Sassuolo kanu na donc Inter ale a 4 kanangolo kɛ Genoa la donc Empoli ale buruna Lazio ɲɛkɔrɔ 3 ani 1 Torino ale ni Atalanta 2 ani 1 ka taa fɛn min Atalanta kanu na
donc dimanche sa bolo in ale ya 3 ani 2 kɛ fɛn min ye Sarle Tina donc Udinese ale ni Juve 2 ani 2 Naples ale ni Venezia 2 ani kanangolo ka taa Naples kanuna donc Roma sa ale ya 3 ani 1 kɛ Fiorentina na donc Cagliari ale ni Spezia donc o kan ka kɛ bi 16h30 donc fɛn min ye Sampdoria ale ni Milan AC o ye 18h45 donc Jean an bɔ Europe teliya la an bɛna an yɛrɛ fɛ Afrique n'an nana yɛrɛ fɛ Afrique n'i y'a jateminɛ sa an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Coupe d'Afrique 33e édition donc o tirage olu kɛra donc an b'a ye sa fasoba b'a Maliba an bɛ groupe E la groupe E tɛ i b'a ye Tunisie bɛ yen Mali bɛ yen Gambie ayiwa Mauritanie Musa janvier kalo tile 12 min ye Tunisie ni Mali bɛ kari ɲɔgɔn na o janvier kalo kelen in na sa a tile 16 Gambie ale bɛ Mali bisimila donc janvier kalo tile 20 Musa Mali a bɛ Mauritanie bisimila et pendant mɔgɔw ɲɛ bɛ Mali chance la tuguni ni poule voilà teliyala groupe F kɔnɔna na Mali bɛ yen donc Tunisie Mali Gambie ale ni Mauritanie donc an ka nɛgɛjuru di teliyala miniti 10 ɲɔgɔn kosɛbɛ 20 80 30 30 20 80 30 30 o ɲɛ Mali garisigɛ la cogo min na donc u ko o di an ma bonya ni karama kɔnɔna na mais yan'o cɛ an ka taa Aminata Kansaye fan fɛ an bɛ Kansaye fiɲɛ dɔɔni d'a ma yanni mɔgɔ fɔlɔ ka don. Ayiwa an bɛ segin nɛgɛjuru sira kan 20 80 30 30 20 80 30 30 kosɛbɛ donc n'i y'o kɔngɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ anw ye Mali ka chance la cogo di donc nɛgɛjuru sira 20 80 30 30 donc an bɛna taa Kansaye fiɲɛ dɔɔni d'a ma. Allo an tile somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu Baba Ɲare ka bɔ Ndegero aw Mali ka poule la an ye Mali ka chance la cogo di ayiwa n ye Baba Ɲare ka bɔ Ndegero tuma an bɛ Ndegero bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Ndegero bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la donc hali bi nɛgɛjuru sira b'a ka bila la 20 80 30 30 20 80 30 30 n'i y'o kɔngɔ sa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔna anw ye Mali ka garisigɛ la nin poule in kɔnɔ cogo di 20 donc Tunisie 80 30 30 20 80 30 30 donc Mali Tunisie Gambie Mauritanie donc Mali ka chance bɛ cogo di hali bi an ka chance dɔɔni di nɛgɛjuru cilaw ma. Ayiwa an ka taa allo an tile allo an tile ayiwa o tigi taara an ka taa. cɛkɔrɔba kululu yeluko egili Mali alu yedu suta silante sayasala musoje kululu yeluko egili Mali alu yedu suta haminte sunonza ikani fa baraja mufa mote fisei fasoma allo an tile ayiwa e kɔni dɔw kunna kɛ bipeli ayiwa allo an tile somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ba e tɔgɔ ni jamu ka bɔ min amin ala amin d'accord an bɛ foli s'i ma ka foli s'i ka sigira mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma hali bi nɛgɛjuru b'a ka bila la 20 80 30 30 sanga 5 an b'an kɔ fara ɲɔgɔn na
an ye Mali ka sansi la cogo di poule F kɔnɔna na Mali Tunisie Gambie ani fɛn min Mauritanie 20 80 30 30 20 80 30 30 ambele duwo wulalunye Mali yedenu yeduwo wulalunye Dusule balotana Dusule balotana Ayo an ka taa Alado kabilado Alado Dusule balotana Allo Allo Angle somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Torosi Arabu Fiman ka bɔ sama Arun Diallo Arabu Fiman awɔ an ye Mali ka sansi la cogo di an ka poule in kɔnɔ Musa an qualifielen no n'Ala sɔnna ma Ala k'o kɛ Mali ni Tunisie olu qualifielen no poule la Mali ni Tunisie de bɛ tɛmɛ poule la n'Ala sɔnna ma d'accord Ala k'o jira an na merci Arabu Fiman awɔ awa ok Diallo Merci bien. Ni ɲɛ Arun Diallo sa Arabu Fiman Samakɛbugu sigi la Kosɛbɛ an b'a fɔ i b'a dɔn Arun merci bien. I b'a dɔn mɔgɔ bɛ ne ɲininka komi Arun dɔn sinon n'a dugulen tɔgɔ de f'i ye Arun a kɛra Diallo ye merci bien. An bɛ an ka taa. Ikani fa bara jamfa mote fise ifasoma yikani faso jamfa mote fise ifabarama alale nole ante sanuko ante waliko kubukana jamana denu Allo Angle ayiwa an ka mɔgɔ laban ta an ka sɔrɔ ka nɛgɛ Kosɛbɛ waati dafara. ante sanuko ante waliko ni kubuna mali denu besewa somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Musa Diallo Miangala Couture Musa Diallo Miangala Couture awɔ n ka foli bɛ Jean ye ayi Jean kulo bɛ foli la awɔ Musa an b'i yɛrɛ fo. an bɛ Dirisa yɛrɛ fo awɔ a b'a mɛn n'Ala sɔnna awɔ donc e ye Mali ka chance la cogo di ne yɛrɛ Mali ka sanse b'a yɛrɛ de bolo aha wala bi maa ti jɔ mɔgɔ la dɛ o kɔni t'a la dɛ an bɛ to min ko bi bɛɛ tɛ kɔnɔntɔn na o kɔni n'a y'u négligé n ko taa dimi don a na dɛ ayiwa a faamuna an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲa ka taa ma n'Ala sɔnna Ala ka tile kɛ Diallo inchallah merci ni ɲɛ Musa Diallo Miangala Couture ja e ko an tɛ nin ka bita kuncɛ awɔ an ka bita kuncɛ Musa waati kɔni a dafara an bɛ min ka a bolo nin waati na sa ayiwa an bɛ foli kɛ an ka musokɔrɔba ye kosɛbɛ fɛn bɛ Jean d'Arc Balo kosɛbɛ sutura ko mɔgɔw ko ɲuman ni muso ani cɛba muso an bɛ foli k'u ye kosɛbɛ tomati doro d'u ma o tɛ kosɛbɛ donc an bɛ foli k'u ye donc an ka cɛkɔrɔba bɛ yen sa fɛn bɛ Bois Félix an b'a fo ka waleɲuman dɔn donc fɛn bɛ Kɔmɛtu la Yamusa Konate an b'a fo ani Aminata Konate Bayini Sibi an minnu bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛnni na nin waati in na donc an yɛrɛ ka denbaya la sa Madame Kane Mariam Madame Kane Awa a bɛɛ Kulubali kosɛbɛ an bɛ foli s'u ma an ka musokɔrɔbaw bɛ yen donc an bɛ foli s'u ma ani Jamusabugu la sa fɛn bɛ Ayise Sari an b'a fo Madame Sari kosɛbɛ Musa ka taa se Madame Ɲare Awa Kane an bɛ foli s'u bɛɛ lajɛlen ma Jean bitigibatigi Daramani Diallo Fulakɛni Dara an b'a fɔ nin yɔrɔ in na ko an ka tila ka s'a fɛ yen k'an ka tila ka se yan ayi n ko a bɛ ɲɛ an ka taa ba in ayiwa tabarikala n'Ala sɔnna donc